El tema es el pecado de la manipulación. We're going to talk about the sin of manipulation. Usted se ha fijado, hay tres cosas que un niño siempre necesita. Have you noticed that there's three things a kid always needs? Cuando está sucio, llora When they're dirty, they cry para que lo limpien. so that he can be cleaned. Cuando tiene hambre, When he's hungry, cuando está enfermo, siente dolor o algo que le incomoda. when they're sick, they are in pain or they're uncomfortable. Pero por alguna razón, sin que nadie le enseñe, But without anyone teaching them, there's this thing. el niño se da cuenta que cuando él llora, The child realizes that when they cry, mamá, papá o alguien más corre inmediatamente y le dan atención. mom, dad, or somebody else will run to give them attention. Y ahora dice, pues voy a llorar por cualquier cosa. And so they start crying for everything. Así que cada vez que quiere atención, llora. And so every time they want attention, they start crying. Ya está manipulando. They are already manipulating. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Why is it so important to talk about this? Porque la Biblia habla de el padre de la mentira, que es Satanás. Because the Bible talks about the father of lies, which is Satan. Y la manipulación es una mentira. And manipulation is a type of lie. Y los matrimonios que muchas veces se sientan conmigo, And the marriages that often sit with me, me he dado cuenta de que siempre encontramos un grado de manipulación en la relación por la que tienen conflictos. we always find that if there's a conflict, there's a degree of manipulation there. ¿Y por qué? And why? Porque cada uno queremos lograr lo que queremos, lo que nos gusta. Because each one wants to find their own delight in what they want. Y nos esforzamos en lograrlo de una u otra manera. And so they try to do it in one way or another. Así que algunos como el bebé lloramos. And so some are like the little child that cries. Tú no me amas. You don't love me. Si usted me honra como su pastor, respéteme. If you honor me like your pastor, then respect me. Hónreme. Honor me Por cualquier cosa, ¿no? for anything. Y habemos algunos And there's others que cuando alguien comienza a hacer eso nos enojamos. that when somebody does that, they get mad. Y dicen, este tan llorón. And then they say, oh, they are crybaby. Pero todos aquí estamos expuestos a manipular. But everyone here can manipulate. Yo dije al principio, levanten la mano los que han pecado esta semana. When I started, I said, raise your hand if you have sinned this week. Porque todos aquí de una u otra manera nos hemos esforzado por lograr algo que queremos. Because each one of us, in some way or another, we have tried to get our way this week. Ahora, ¿lo hicimos diciendo una verdad Now, did we do it telling the truth? o lo hicimos diciendo una mentira? Or do we do it telling a lie? Esta palabra que Dios nos ha dado The word that the Lord has given us, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. it says, and you will know the truth, and the truth will set you free. Esa palabra que usted y yo aprendemos The word that you and we learned, nos lleva a practicarla. it takes us to practice it. Pero para practicarla tenemos que ser persuadidos con esta palabra. But to be able to practice this, we have to be persuaded by it. No incluye la manipulación. It doesn't include manipulation. La intención de Dios es que What is the intention of God? cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, It is for when we listen to the word of God, guiados por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit, entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo we understand what the Lord is telling us. y hagamos lo que Dios nos manda hacer a través de lo que nos habla. And to do what he has been telling us to do through what he speaks to us. ¿Qué pasa con la manipulación? What happens with manipulation? La persona anticipadamente The person beforehand planifica qué quiere lograr de usted, is planning on what they want from you. qué quiero lograr de otros, What do I want to accomplish from others? como Satanás. Like Satan. Satanás seduce y tienta Satan seduces and tempts, haciendo aparentar de que el beneficio es tuyo, pero que no hay un propósito de él.
like making it seem that there is a benefit for you, but that he doesn't get anything from it. Sin embargo, ya sabemos que el plan del enemigo siempre será But we know that the plan of the enemy would always be matar, robar y destruir. to kill, to steal, and to destroy. Cuando manipula Satanás When the devil manipulates, o cuando nosotros practicamos la manipulación, or when we practice manipulation, nos anticipamos. we are there before. Decimos, voy a decir esto, voy a hacer esto para que suceda esto. We think about, this is what I'm going to say, this is what I'm going to do, so that this is the outcome. En cierta ocasión alguien me dice, pastor, me gustaría que hable con esta persona, There was one time where this person said, Pastor, I need you to talk to this other person. pero no le vaya a decir esto, dígale esto, porque si usted le dice esto, él va a hacer esto. But don't say this, instead tell him that, because if you say this, then he's going to do this thing. Manipulación. That's manipulation. Ahora, hay un problema acá en esto. But there's a problem in this. La Biblia está llena de manipuladores y de la práctica de la manipulación. The Bible is filled with manipulators and those who practice manipulation, Porque esa es parte de la naturaleza humana. because that's part of our human nature. ¿Cuántos aquí lo han manipulado, lo han engañado, le han mentido? How many of you have been manipulated or have been deceived, have been lied to? Muy pocos. Only 2 people. ¿Ok? Nice. ¿Cuántos de aquí se han dejado usar para manipular, engañar, mentir? How many of you have been used to manipulate, have been used to be manipulated or to be lied? Solo el hijo de Gio. Only Gio's son. Gracias por ser honesto. Thank you, Adrian. Honestamente, todos de alguna manera nos hemos sido tentados a hacer eso. Honestly, everybody has been tempted to do this. Ahora hay un detalle aquí. But there's a detail here. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a ser para honra y gloria de Dios. We have been called to be for the honor and glory of God, Lo que significa que el propósito de Dios es que lo que hagamos glorifique a Dios. which means that everything we do has to glorify God. Pero en esta naturaleza, lo que nosotros hacemos muchas veces queremos que nos satisfaga a nosotros. But in our human nature, we want to do things that bring us satisfaction. Hay un pasaje que quiero leerle, 1 Corintios capítulo 10, verso 13. I want to read you a passage in 1 Corinthians 10:13. 10:13. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. And it says, whether you eat or drink, whatever you do, do it for the honor of God. Dios se mete con nosotros que lo honremos y que lo hagamos para honra de Dios, aún lo que, en la comida. God wants us to do everything for his honor and glory, even when we eat. O Dios quiere que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Él. He wants us to do everything for his glory. Ahora, hay personajes que usted conoce Now, there's characters that you know que recurrieron a la manipulación y ya no eran unos niños, eran adultos. that they did manipulation, but they weren't kids anymore. Por ejemplo, Jacob. Like Jacob. Él hizo una maniobra ahí para lograr la primogenitura. He did something to be able to get the first born rights. Y hizo un trueque con su hermano. And he did an exchange with his brother. Manipulación. Este tiene hambre He manipulated him. He's hungry, y tiene algo que yo quiero. and he has something I want. Así que para lograr lo que yo quiero, And so to be able to get what I want, le voy a dar lo que él necesita. I'm going to give him what he needs. Solteros que están acá. Single people that are here. Un manipulador puede ser efectivo A manipulator can be effective si sabe lo que tú necesitas y te lo ofrece. because if they know what you need, they can offer it to you. No, esta muchacha está desesperada. No, this young woman is desperate. Necesita afecto y cariño. She needs affection and love. Se lo voy a dar, I'm going to give it to her. el afecto y el cariño. That affection, that love. Manipulación. That's Anticipadamente planifica Because beforehand, he would plan it out.
qué es lo que quiere de ti because he knew what he wanted from you. y te ofrece lo que tú necesitas. And then he offered what you needed. En este caso, Jacob, In this case, Jacob mi hermano tiene hambre, said, my brother is hungry. yo le doy lo que él necesita I'm going to give him what he needs. y él, porque necesita lo que le voy a dar, me va a dar lo que yo quiero. And because he needs it, he's going to give me what I want. Manipulación. That's manipulation. Yo creo que una de las personajes en la Biblia que más se habla de manipulación I think one of the characters in the Bible that we speak about the most when we talk about manipulation, es Jezabel. it's Jezebel. Y algunos te dicen espíritu jezabélico. And some people say the spirit of Jezebel. Y se usa como para marcar a aquellos manipuladores. And it is used to mark those people that manipulate. Y es que se volvió especialista en manipular. And it's because she was a specialist in manipulation. Alguien se dedica acá a la venta. Somebody here is an expert in selling. Alguien estudió business y administración. Somebody has done business or administration. Alguien vende casas o carros. Somebody sells houses or cars. Ay, Señor, me está viendo alguien con ojos de yo no fui. Quien le quiere enseñar a ser un buen vendedor le dice, si tú quieres ser un buen vendedor, te voy a enseñar las técnicas de venta. When you become a salesperson, somebody tells you, I'm going to tell you what to do to become a good salesperson. Y le da un montón de técnicas para manipular. And he gives you a lot of techniques to manipulate. A mí me dijeron eso, así que aprendí a ser manipulador. Somebody told me that, so I learned how to be a Así que manipulator. ustedes que no quieren decir no son los únicos. So you that do want to say anything, you're not the only ones. Es cierto que se me dice, usted tiene que aprender. Me enseñaron varias técnicas. And so they told me, you have to learn. So they taught me the techniques, ¿Cómo cerrar un negocio? how to close a deal. Cuando llegue a casa, ¿con quién hay que negociar? When you get to the house, who do you have to negotiate with? Los que remodelan. Quiero vender una cocina o la remodelación de una cocina. Those who remodel, I want to sell a kitchen, Negocie con la esposa. negotiate with the wife. Ella es la más interesada en saber que la cocina le quede bien. She's the most interested in knowing that the kitchen is going to go nice. Le Be nice. enseña un montón de técnicas. They teach you a lot of techniques. El que le vende el carro If you sell a car, ve quién es el más emocional they see who is the more emotional y se enfoca en él. and they focus on them. Al calculador dice, no, este no me interesa. The one that's making the numbers, no, I don't want that guy. Satanás actúa igual. Satan acts the same way. Si no le dijéramos el padre de mentira, le diríamos el padre de la manipulación. If we didn't call him the father of lies, we would call him the father of manipulation. Él sabe cómo ofrecerte algo que él quiere para lograr su propósito. He knows how to offer you something that you want for his purpose. Y si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios y estamos vigilantes, And if we're not vigilant and we're not obedient to the word of God, fácilmente caemos en la trampa de Satanás. easily we fall for the bait of Y Satan. le puedo seguir una serie de personajes. And I'm going to show you a series of characters. ¿Se acuerdan de la señora llamada Dalila? Do you remember Delilah? Supo cómo manipular a un hombre fuerte, She knew how to manipulate a strong man, a un escogido para ser un juez del pueblo. somebody who had been chosen to be a judge of the people. Yo dije algunos días acá, las mujeres tienen mucha influencia. I said a couple of weeks ago that the women have a lot of influence. Eso es para honrarle a usted, That's only to honor you, para que usted influencie a su marido con los principios bíblicos. so that you can influence your husband with the principles of the Bible. Pero se puede aplicar a alguien que no use la Biblia But it can also be applied to somebody who doesn't use the e Bible influencia con manipulación. and influences them with manipulation. Así es que usted va a tener diferentes personajes bíblicos que tienen el mismo problema que usted y yo podemos estar expuestos. So there's a lot of Bible characters that have the same problem Ahora- that you and I can have. Ahora, yo quiero decirle algo. El pecado de la manipulación I want to tell you something about the sin of manipulation. se da constantemente. It's something that happens all the time. Ahora, le voy a describir algunas cosas. I'm going to describe to you certain things.
Cuando yo quiero manipular, When I want to manipulate, busco dominar la voluntad de la gente I look to dominate the will of the people. y busco diferentes técnicas para hacerlo. And I look for different techniques to do so. Si el joven es soltero y busca a una muchacha que le gusta, If there's a single young man and there's a girl that he likes, va a tratar de alguna manera de llevar, controlar o dominar la voluntad de la joven you're going to try to control or dominate the will of the young con lady diferentes técnicas. with different techniques. Pero sucede lo contrario. But there could also be the contrary. Hay muchachas que van a tratar de dominar la voluntad. Ahora, ¿dónde está la clave acá? But there could also be young ladies that want to dominate the will of somebody they like. But where is the key here? Si influencias la voluntad de alguien, If you influence the will of somebody, vas a controlar su voluntad para las decisiones que toma. you will influence their will for the decisions they make. Por eso esto es peligroso. That's why this is so dangerous. Por eso cuando nosotros nos empapamos de su palabra, That's why when we absorb the word of God, estamos vigilantes. we are vigilant. El proverbista en el capítulo 1, verso 10, In Proverbs 1:10, dice, hijos o hijitos, it says, sons, si los pecadores viniesen a engañar o a tratar de engañarte, lo estoy parafraseando, I am paraphrasing, but if the liars come to deceive, no consientas. do not give in. ¿Y qué hago cuando me gusta lo que me ofrecen? Cuando quiero lo que me ofrecen. And what do I do when I like what they're offering me? Si conocemos la voluntad de Dios, If we know the will of God, es donde entra el negarnos a nosotros mismos al tener templanza. is where we have to have self-control to deny ourselves. Nadie nos puede manipular y mover nuestra voluntad o controlar nuestra voluntad Nobody can manipulate or move our will cuando nos ofrece algo que no nos gusta. when they are offering something that we don't like. El detalle es que siempre el manipulador usa algo que le atraiga o le afecte al otro. The problem is that the manipulator is always going to offer you something that you want. Así que en lugar de actuar con amor, And so instead of acting with love, con verdad, with truth, con humildad, with humility, recurre a otras técnicas. they go for other techniques. Ahora vemos algunos que somos muy vulnerables a ser manipulados. And we see that there's a lot of people that are very vulnerable to be manipulated. Hay personas que yo he conocido que digo, esta es una materia prima para un manipulador. I know some people that are just like perfect targets for somebody that is a manipulator. Pero también he visto, esta persona es tan débil para que Satanás le manipule y le controle y le destruya. And I can also see that they're so weak so that the enemy can manipulate and destroy them. Y la Biblia And the Bible nos enseña a conocer la verdad para no dejarnos manipular. tells us that we need to know the truth in order not to be manipulated. Así es que la palabra te persuade a través del conocimiento And so the Bible persuades us through knowledge que crea convicciones, se hace carne en nuestro corazón para poder mover nuestra voluntad. that becomes a conviction, and in our hearts it becomes the objective to be able to move our will. Pero la manipulación no apela al pensamiento, sino a los sentimientos, a las emociones. But manipulation doesn't go for our thoughts, it goes for our feelings, so it can be manipulated. Y si controla estos sentimientos y emociones, va a controlar la voluntad para las decisiones que tomamos. And if it can control our feelings, it can control the way that we also make decisions. Yo sé que aquí tenemos jovencitos con nosotros. I know that there's young people here amongst us. Cuidado. Be careful. Hemos visto personas que caen en las garras de los vicios y la destrucción. We have seen young people that fall into the vices and drugs and destruction. Pero todo empezó en una manipulación que controló sus sentimientos y emociones. But everything started with a manipulation of their feelings or emotions. Y se enamoraron de la persona que además de lo que ofrecía, And they fell in love with a person that was offering escondió lo que vivía.
was offering something that they were not living. su mundo oscuro, There was a dark world behind it. sus vicios, There was vices. sus malos hábitos. There were bad habits. Y ahora la persona que se dejó manipular And now the person that was carried away and was manipulated, no puede desligarse porque hay un sentimiento que le ata. and they can't get out of there because there's a feeling that is bound to them, has bound them. E inocentemente dice, yo sé que va a cambiar. And innocently they say, I know that they will change. Hay extremos que yo he vivido. There's extremes that I have lived. En otro país recuerdo a alguien que su esposo la abusaba físicamente. I remember there was in another country a woman whose husband would abuse her physically. Llegaba al extremo del delito. It would go all to be a crime. Y cuando me permitieron platicar con ella, And when I was able to speak to her, me sorprendió que ella justificó los golpes y el abuso. I was surprised that she was justifying the way that he would beat her up and the abuse. Porque amaba a la persona que la abusaba. Because she was in love with that person that was abusing her. Ya controlaban sus sentimientos. Because he controlled her feelings. Y me dijo, él es una buena persona. And she told me, he's a good man. Él no es malo. He's not a bad man. Lo que pasa es que yo le falté al respeto. The problem is that I was disrespectful. Me habló y no le contesté. He spoke to me and I didn't answer back. No me imagino cuántas golpeadas habrían acá. Imagine if that happened to you, how many of you would be beaten up? Eso no es motivo para esto. That's not a reason for Pero hay it. ataduras. But there's bindings. Ahora quiero decir algo. ¿Cómo se manifiesta esto? But how does this manifest? Este hombre usaba la culpa para manipular a la mujer. This man would use guilt to manipulate his women. Es tu culpa. It says, it's your fault. Te pegué, pero si no me hubieras provocado, yo no te hubiera pegado. I hit you, but it was your fault because you provoked me. Y tristemente, cuando hay esas ataduras emocionales de relación, And very sadly, when there's this bindings of feelings in these relationships, la joven dijo, tiene razón. the young lady said, that's true. Y cuando yo llegué a traerle la palabra y el mensaje de la palabra, And when I came to give her the word and the message of the word, ella justificó al abusador. she was justifying the abuser. Otros distorsionan la verdad Others will distort the truth para manipular. to manipulate. ¿Se acuerda cuando a Eva le llegó el enemigo, el diablo, Do you remember when Eve, the enemy, came to her y le dijo, con que Dios te le dijo que no comieran del árbol del bien y del mal? and it said, did God really tell you not to eat from the tree of good and evil? No, lo que pasa es que él sabe que si ustedes lo hacen, No, what happens is that he knows that if you do it, van a ser como él. you will be just like him. Medias verdades o verdades escondidas. It would say a half true or a hidden truth. El manipulador puede usar eso para llevarnos a hacer lo que nosotros queremos. The manipulator can use this to gain his objective in us. Ahora, yo sé que hay personas que me están viendo a través de las redes sociales I know that there's people that seen us through social media. y la pregunta sería, ¿podemos los cristianos ser manipuladores? And the question is, can Christians be manipulated? ¿Los pastores podremos ser manipuladores? Can pastors be manipulators? Yo no sé usted, pero yo sí los conozco algunos I don't know about you, but I know a couple of them, y hay que tener cuidado, and you have to be very careful. porque muchas veces podemos agregarle a la palabra de Dios Because so many times we can add to the word of God una mentira para manipular. a lie to be able to manipulate. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente haga lo que nosotros queremos. What do we want? We want people to do what we want. A mí algunas veces me han dicho, Dios me habló So many times people have told me, God spoke to me para una decisión. to make a decision. Y después me dice, ¿y usted qué opina? And then they say, what do you think about this? Yo le voy a decir, hacer lo que Dios te dijo. I will tell you, do what God told you to do. Yo no le puedo decir que haga algo
que va en contra de lo que Dios quiere. I will never tell you to do something against what God's will is. El detalle está que el manipulador no esté dependiendo de Dios, sino que es otra cosa. The problem is that perhaps this person is a manipulator that is not going after God's will, but other Así que- things. Para ser íntegro delante de Dios, So to- digamos la verdad So to be honest before the Lord, let's speak the truth en amor. in love. Amén. Amen. No voy a cambiar sus argumentos con mis argumentos I'm not going to change your arguments with my arguments para que usted haga lo que yo quiero. to do what I want in you. Dios me ha llamado a predicar la verdad y esa es la palabra de Dios. God has called me to preach the truth, and that's His word. Por lo tanto, quizás sus argumentos eran diferentes a los míos, pero no importan cuando el argumento, la verdad de Dios dice algo. But your arguments and my arguments don't really matter when God's arguments and truth is more important. A usted no le gusta, a mí no me gusta, pero eso es lo que Dios dice. Maybe you don't like it, maybe I don't like it, but that's what God is telling us. Han tenido conflicto y Dios dice que hay que reconciliarse y restaurar la relación. When there's a conflict and two people need to restore the relationship, Y ninguno de los dos quiere. and none of the parties want to, Y hacemos como los niños antiguamente que le ponían la mano, el que escupa primero. and then we do what kids would do before, the one who spits first. Cuando Dios ya dice, tienes algo contra tu hermano, ve con él a solas y restaura. When the word of God says, if you have anything against your brother, go in secret and restore your relationship. Ser íntegros To be honest, integral, no se puede lograr en la carne. you cannot do it quickly. Si tú estás acá If you're here y estás practicando el pecado, and you're practicing sin, partiendo de que el pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, starting from the fact that sin is anything that goes against God's will. y nos hemos sentido alguna vez sentados a manipular And if we ever have been tempted to manipulate para que las personas cambien, so that people change, para que las personas hagan lo que queremos, so that people do what we want them to do, más nos vale asegurarnos que estamos haciendo la voluntad de Dios we better make sure that we're doing the Lord's will y no la voluntad nuestra. and not our will. Porque muchas veces nosotros mismos Because many times ourselves, no entendemos la voluntad de Dios. we don't understand God's will. Por lo tanto, nuestra verdad termina siendo una mentira That's why our truth may become a lie cuando no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y los principios de la palabra. when we're not guided by His word or His Holy Spirit. Hay manipuladores que intimidan, There's manipulators that intimidate, presionan emocionalmente that put emotional pressure, y llevan a la persona hasta la esquina para que se rinda. and they corner people so that they surrender. Otros dan halagos y regalos. Some others are given gifts and give, say nice things Para que usted diga, ¿cómo me ama esta persona? for you to say, oh, look at the love that person has for me. Cuando yo le doy un regalo sorpresa a mi esposa, When I give my wife a surprise gift, que ella no espera, something that she didn't expect, que pareciera que no hay una razón o una causa lógica, when there's no actual reason for me to give her a gift, ella, como muchos de acá, her, like many of you here, dice, ¿qué es lo que quiere? she starts thinking, what does he want? Porque detrás de un presente o un halago Because behind a gift or a nice thing I say, puede haber una intención de manipulación. there might be an intention to manipulate. Quiero algo y para lograr ese algo voy a dar algo. I want something in return, and that's why I'm giving this, Para controlar to control la decisión. the decision. Ahora, Dios aborrece el engaño, la manipulación. God hates deceiving and manipulation. Dios quiere que seamos íntegros delante de Él. God wants us to be pure and sincere before Him, Que digamos la verdad. that we tell the truth. Y que cuando decimos la verdad, And then when we say the truth, nosotros, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. because the word says, and you know the truth, and the truth will set you free. Si conocemos lo que Dios quiere,
if we know what the Lord wants, si decimos la verdad, if we speak the truth, si practicamos la verdad, if we practice truth, nos vamos a sentir en libertad. we're going to be free. Aunque muchas veces las personas no van a estar de acuerdo con nosotros. And maybe people won't agree with us. Ahora Dios quiere que lo hagamos con sabiduría, con amor, But God wants us to do it with wisdom and love, pero que seamos honestos. but that we are honest. El proverbista en el capítulo 12, verso 22, Proverbs 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Labios mentirosos. The Lord tests lying lips, but he delights in people who are trustworthy. Lying lips. Posiblemente algunos somos rápidos para evaluar verdades, Many of us might be quick to evaluate truths. saltamos a conclusiones, We jump to conclusions. asumimos algo, We assume things. lo damos por verdad, We think it's a truth. lo confirmamos, We confirm it. lo afirmamos We affirm it. y nos enojamos con el que no cree lo que creemos que es la verdad. And we get mad with those who don't believe what we think it's truth. Pero Dios quiere que digamos verdad. But God wants us to speak truth. Si no nos consta, no engañemos. If we're not sure of it, then don't deceive. Así que, muchachas, si un muchacho llega a seducirlo o a hablarle, So, young ladies, if a young man comes to you to talk to you or try to seduce you, mírenlo a los ojos, diga, dime la verdad. look at him in the eye and tell him, tell me the truth. Y si usted quiere extender su diálogo con él porque le interesa, And if you want to extend your communication with him because you're interested, pregúntele para dónde va, ask him where he's going. a dónde quiere llegar, Ask him where does he want to go? qué quiere en la vida. What does he want from life? Y luego haga como mi hijo Steven, And then do what my son Stephen did. en la escuela discipular, en la escuela dominical le dijeron que Jesús estaba en el corazón del hombre. In Sunday school, they said that Jesus is in the heart of man. Y un día estábamos viendo un documental sobre el trasplante del corazón. And one time we were looking at a documentary of a transplant of a heart. Y no nos veamos que el niño de 4 años estaba detrás de nosotros. And we didn't know that Stephen, being 4-year-old, he was watching it with us. Y dice, ¿qué es eso? And he said, what is that? Oh, le están cambiando el corazón. We were telling him, oh, there's a change of heart. Y veíamos la gráfica. And they would see the heart beating. Se fueron a comerciales They went to commercials. y vino y dijo, where was Jesus? And he came and said, ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? Si vas a confrontar a algo que te diga la verdad, If you want to confront somebody to tell no solo le preguntes qué quiere, por qué lo quiere, hasta dónde va. don't only ask him, what do you want? What is it that you desire? Where are you going? Veamos dónde está Dios metido en este negocio Ask him, where is the Lord in the midst of this? para que no vayamos siguiendo a alguien que nos está manipulando, pero que no tome en cuenta a Dios. So that we don't follow somebody that manipulates us and Para doesn't que tu ministerio no sea have marcado. God's will in his heart, so that your ministry may not be bound. Así es que la manipulación casi siempre necesita engañar. So manipulation needs deceiving. Díceme de verdades, It says half truths. tiene intenciones ocultas. It has hidden intentions. Por lo tanto, And so, yo le decía a alguien, antes de decir o hacer, I was telling somebody before saying or doing, asegúrate qué quieres lograr make sure you know what you want to accomplish. para vivir la verdad y decidir en base a la verdad. To be able to live truth and decide according to the truth. Porque esto nos hace hombres y mujeres victoriosos Because this will make us men and women that are victorious. y nos permite formar matrimonios victoriosos And it will help us form victorious marriages, y formar familias victoriosas, victorious families. no por nuestros méritos, Not because of what we do,
pero por nuestra obediencia al que todo lo puede y que tiene un propósito con nosotros. but because we're obedient to Him who can do everything and has a purpose for our lives. No dejemos a Dios fuera de nuestra vida. Do not leave God outside of your lives. Tomemos en cuenta a Dios. Make sure that you always consult Si with God. fracasaste es porque no tomaste en cuenta a Dios. If you failed because you didn't have God in the midst of your plans, Fracasaste porque fuiste manipulado o manipulada if you failed because you were manipulated por el mismo enemigo o por personas que el enemigo usó. by the enemy or by people that the enemy used, ¿Por qué caminar por el mismo camino que era de tinieblas y te llevó a la destrucción? why walk through the same dark path that sent you to destruction Cuando ahora puedes escoger el camino verdadero. when you now can choose the true path? El camino que te dirige hacia el propósito que Dios tiene. That path that sets you to the purpose of God. Quizás hay momentos que no vas a entender ni por qué está pasando lo que está pasando, Maybe there's going to be times where you don't understand what you're going through. incluyendo los momentos difíciles de nuestra vida. During those really hard times in our lives. Pero no dejes que el enemigo venga y te engañe con pensamientos e ideas. But don't let the enemy deceive you with thoughts and ideas. Aferrémonos a la verdad de Dios. Hold on to the truth of the Lord. Metámonos con Dios. Be always in a relationship with God. Porque déjeme decirle Because let me tell you, que tú sufras no significa que Dios no te ama. because if you're suffering, it doesn't mean that God doesn't love you. Que tengas dificultades en tu matrimonio no significa que Dios quiere que fracase o Dios se equivocó. If you're going through hardship in your marriage, it doesn't mean that God doesn't love you or that God made a mistake. Que los negocios no vayan como tú esperabas no significa que las cosas Dios no puede meter la mano. If their business is not going well, it doesn't mean that God can't do something. Que tengamos dificultad con personas no significa que no podemos restaurar esta relación. If we have this difficulty with people, it doesn't mean that God cannot restore Cuando that tomamos en relationship. cuenta a Dios, When we put God in the center, Dios hace la obra. God does the work. Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 13, verso del 4 al 5. In 1 Corinthians 13, El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. it says, love is patient, love is kind. It does not envy, does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Dios quiere que practiquemos y vivamos el amor. God wants us to practice love. Y cuando eso está en nosotros, And when that is in us, el mismo Espíritu Santo nos redarguye cuando queremos manipularlo. the Holy Spirit is the one that convicts us when we want to manipulate. Es que mire, pastor, es que si yo no hago esto, mi marido no va a cambiar. It's like, oh, look, Pastor, if I don't do this, my husband won't change. Una mentirita blanca, creo que Dios me la puede perdonar. A white lie, the Lord can forgive. Aquí hay personas que han estudiado carreras There's people here that have studied careers donde un pequeño error tiene grandes consecuencias. when a small mistake has a huge impact. En la vida espiritual, los pequeños errores pueden tener grandes consecuencias, In the spiritual life, the small mistakes can have huge impacts. pero las pequeñas obediencias pueden traer grandes bendiciones. But the small obediences can also have a Pero muchos nos huge impact. resistimos, But many of us are resistant. muchos preferimos acelerar el paso de Dios. Many of us want to speed up the process of God. Y esto no es nuevo, no es del CCI. And that's not new. That's not just from this church. La Biblia está llena de personajes que quisieron acelerar los tiempos There's many people in the Bible that want to speed up the process of God. y recurrieron a la manipulación. And they manipulated. Hay un personaje llamado Amnón, There's a character named Amnon, hijo del rey David. David's son. Se hizo la víctima, estoy enfermito, tráeme la comida a la cama. And he told his sister, I'm sick. Please come and feed me in my bed. Manipulación And he manipulated. que lo llevó al abuso. That
took him to abuse her. Tenemos un profeta muy conocido que él fue contratado por ser buen profeta. There's a very well-known prophet that was hired because he was a good prophet. Yo no creo que lo hubieran contratado si hubiera sido malo. Algún prestigio tenía. I don't think he would be hired if he was a bad prophet. Pero aprendió un principio. But he learned a truth. No puedo maldecir al pueblo de Dios. I cannot curse the people of God. Creo que un poquito de manipulación ayudaría. But maybe a little manipulation can work. Digo, creo que las mujeres bonitas y guapas que no sean del pueblo. And he said, maybe the people that are, the women that are good looking, that are not from the people of God, Van a seducir y tentar a los hombres para que no hagan la voluntad de Dios. they could go and seduce the men of Israel so that they don't do the will of the Lord. Y trajo la destrucción. And he brought destruction. Yo no sé de qué manera Satanás puede usar medios para que caigamos. I don't know what means Satan can use so that we can fall. Pero yo quiero instarte en este día. But I want to encourage you today. Conoce la verdad. Know the truth. Mi esposa dijo que alguien dijo aquí le meten la palabra uno hasta por los codos. So my wife said that in here we give you the word through every part of what we can. Ese es su mal bueno. That's Si a usted le quiere llamar mal. that's a good thing, and it's not a bad thing. Porque si alguien no está tan apasionado con la palabra, Because if somebody's not passionate about the word, tal vez no le guste. maybe they don't like it. Pero si no que queremos terminar atrapados en las trampas que Satanás pone, But if we don't want to fall in Satan's traps, conocer la verdad es indispensable, es urgente. No es para mañana, es para hoy. we must know the truth. We cannot learn it tomorrow. We have to know it today. Porque día a día vamos a encontrar formas de cómo somos manipulados, Because each day we will find that we are being manipulated, que nos quieren controlar de una manera indebida, that they want to control us in a way that doesn't honor God, que nos seducen con engaño, that they would seduce us with lies, que hay un abuso de autoridad that there's abuse of authority para manipularnos. to manipulate us. Y es lo triste And the sad thing es que si no nos ponemos vigilantes, is that if we're not watchful, podemos caer y tener consecuencias. we can fall and there will be consequences. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hermanos que Dios ha usado y tienen dones? How many young people and how many brothers that God has used and had gifts, Luego los vemos decaídos y tristes then we see them fall away and sad porque Satanás tomó ventaja. because the enemy took advantage, Porque alguien llegó y los sedujo, because somebody came and seduced them, incluyendo cosas que parecen buenas. even with things that might look good. Nosotros como iglesia Us as a church, hemos creído que la iglesia es de Cristo. we believe that the church is Christ's. Pregunté una vez en una charla que estaba dando a pastores. I asked in a conference I was giving to pastors. Les dije, ¿cuántos de aquí eran pastores? ¿Cuántos de aquí tienen iglesia? I asked the pastors, how many of you have a church? Levantaron la mano los pastores. They raised their hand, the pastors. Y lo déjenme preguntar nuevamente, no quiero insultar su inteligencia. Let me ask again because I don't want to be rude, insult your intelligence. ¿Cuántos de aquí tienen iglesia? How many of you have a church? 3 que estaban al frente ya no la levantaron. 3 that were in the front, they didn't raise their Porque hand anymore entendieron que la iglesia es de Cristo. because they understood that the church is Christ's. Pero que hay un enemigo que viene detrás de esa iglesia de Cristo. But there's an enemy to that church of Christ. Y usted y yo somos esa iglesia de Cristo. And you and I were Y part Dios of that quiere church of bendecir Christ. tu vida. And God wants to Pero bless hay un your enemigo life. que te quiere engañar. But there's an enemy that wants to deceive Y you. tristemente muchas veces nosotros los que ministramos And sadly, a lot of times us that minister, vemos a las personas como que son propiedad nuestra we see the people like they're our own y las property. manipulamos We try to manipulate them, para que complazcan nuestros deseos, that they may do the things we want, para que cumplan nuestra voluntad. that they do our will. Ese no es el plan de Dios. That's not the plan of God. Dios nos ha llamado a ser siervos. God has called us to be El servants. ministerio es servicio. Ministry is servanthood. Matrimonios. Marriages. Cuando Dios dijo al hombre
que cuidara y amara a su mujer y a la mujer que se sometiera a su marido, When the Lord said to the husband to take care of his wife and the Dios wife to declaró un submit to his ministerio husband, para tu vida. he declared a ministry to your life. Sirve a la necesidad de tu marido. Serve the need of your husband. Sirve a la necesidad de tu esposa. Serve the need of your wife. Era un llamado al servicio. It's a call to service. Tristemente muchas veces no lo entendemos. Many times we don't understand it. Creemos que es ella la que me tiene que servir porque yo soy el hombre. We think that it's her role to serve me because I'm the man. Que él es el que me tiene que servir porque yo soy la princesa de casa. That he has to serve me because I'm the E princess of the house. ignoramos que Dios lo que nos manda es a servir. But we ignore that God has called us to El perro serve. enemigo nos quiere engañar. And that's why the enemy Por wants eso to los deceive us. matrimonios se están destruyendo. That's why marriages are Por falling eso apart. aumentó la tasa de divorcios. That's why the rate of Porque las divorce is high. personas, cada quien quiere egoístamente lograr lo que quiere. Because we are so egotistical and want Y our no way. queremos servir. And we don't want to serve. Y llegamos a la iglesia para que nos sirvan, pero debemos de prepararnos para servir. And we come to church to be served, but we need to serve. Porque ¿sabes qué? Cuando tú sirves, tú das. Because when you serve, you're Cuando giving. yo sirvo, yo doy. Because when I serve, I give. Cuando mi esposa hablaba de nuestro entendimiento, When my wife was talking about our understanding, no es necesariamente que no tenemos diferencias. it doesn't mean that we don't have our differences. Y que yo reconozco que Dios me hizo un llamado para que sirva a mi esposa. Is that I recognize I have a calling to serve my wife. Y eso es un ministerio. Porque And that's a ministerio es servicio. ministry. Because ministry is serving. Quiero ministerio, pero no quiero servir, quiero que me sirvan. I want a ministry, but I don't want to serve. I want others to serve me. Entonces voy a manipular para que hagan lo que yo quiero que me sirvan. And so I'm going to manipulate so that people serve me. No, No. Dios quiere darnos libertad. God wants us to have freedom. Porque cuando hay manipulación, Because when there's manipulation, se destruye la confianza. there's going to be a breaking of the trust. Produce heridas emocionales que muchas veces duran toda la vida. There's some emotional hurt that lasts for a lifetime. Divide familias, It divides families. separa amistades, It separates friendships. destruye ministerios, It destroys ministries. divide iglesias. It divides the church. No he estado en ninguna experiencia en iglesias I've been in many churches donde hay divisiones o conflictos where there's division and conflict porque queremos obedecer a Dios, because we want to obey God. aunque algunas veces lo decimos. And, even though sometimes we say, Siempre los conflictos se dan porque queremos hacer nuestra voluntad. because the conflicts will always come when we want to do our own will, Y que los demás and that everyone else hagan lo nuestro. submits to our will. El enemigo quiere que tú te rebeles en contra de la voluntad de Dios. The enemy wants you to rebel against the will of God. Por eso te lleva al pecado. That's why he takes you to sin. Yo te invito hoy, conoce la verdad. I invite you to know the truth. Juan capítulo 8, verso 32. John 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. It says, and you will know the truth, and the truth will set you. Hermano, que yo no quiero compromisos. But I don't want any compromise, Pastor. Esa es tu voluntad. That's your will. Porque Dios quiere que te comprometas. Because God wants you to be compromised. Si alguno quiere venir en pos de mí, If niegues a sí mismo. anyone wants to come after me, you have to deny yourself. Ya no es tu voluntad, es la mía. Now, no longer your will, but my will. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? And what is the will of God? Que te comprometas. That you haven't compromised. Porque la segunda parte dice, toma tu cruz cada día. Because the second part says to carry your cross daily. Ese es compromiso. That's the commitment. ¿Sí? Es que está muy frío, está muy caliente. Is that it's too cold, it's too hot. No me gusta el maestro, no me gusta el líder de célula. I don't like to be a teacher. I don't want to be a cell group leader. Es que yo con eso no estoy de acuerdo. Oh, it's just, I don't agree with that. Es que ¿quién tiene que estar de acuerdo? ¿Dios o yo? And
Who has to be the one that is in agreement, God or you? Cuando usted y yo no estemos de acuerdo, preguntémonos si Dios respalda nuestra decisión y sentimiento. When you and I are in disagreement, let's ask, where is God and does he support us? Porque muchos de nosotros Dios nos está retando a sacarnos de la zona de comodidad. Because God wants us to take out from our comfort zone. Digamos la verdad. Let's tell the truth. Hermano, es que a mí no me da la gana de estar de líder. God, Si esa es la Pastor, verdad, I don't wanna oramos do- y que el Señor obre. Pastor, I don't want to be a leader. If that's the truth, we will pray and that God changes Hermano, that. que yo tengo que reconocer que esta área yo todavía estoy inmaduro, yo necesito crecer. We have to recognize I'm still immature in this area. I need to grow. Esa es la verdad y Dios te va a respaldar con esa verdad y te va a dar la victoria, me la va a dar. If that's the truth, then God will support that truth and he will give you victory. Dejemos de mentir. Let's stop lying. No es que yo estoy solo, usted sabe, sí es cierto, tengo vida desordenada, pero que me siento solo. Oh, I'm by myself and that's why I have a disorganized life because I'm alone. Primero es que hay un consolador. First of all, there's a counselor. Segundo, Dios tiene respuesta a tus necesidades. God has an answer for your needs. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3, Philippians 2:3. que hagamos todo, pero fíjate que importante, no lo hagamos con motivaciones equivocadas, que lo hagamos con motivaciones correctas. It Amén. says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. Nada hagáis por contienda o para la gloria. Do nothing out of selfish ambition or vain. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él. Rather in humility value others above yourselves. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of the Lord? Dios quiere sacarte donde tú estás. God wants to take you out from where you are. Tú que estás en otra ciudad o otra nación. You that are in another place, in another nation. Hay un enemigo que es un mentiroso, There's an enemy that's a liar, que se presenta como ángel de luz, that presents himself like an angel of light, que quiere engañarte para que tú creas su mentira. that wants to deceive you so that you believe his lies. Como mínimo que dudes de la verdad de Dios. And as a minimum, to doubt from the truth of God. Y de esa manera matarte, destruirte y robarte. And that way to kill you, to destroy you, and to steal away from you. Si tú no conoces del Señor, If you do not know the Lord, queremos presentártelo hoy we want to present it to you today para que conozcas la verdad, so that you will know the truth, para que vivas en la verdad, so that you live in the truth, para que edifiques vidas, matrimonios y familia en verdad. to edify a life, a marriage, and a family in the truth. Y cuando Dios te use, And when God uses you, que podamos ministrar con verdad. we can minister with the truth. No somos perfectos, We are not perfect, pero conocemos al que lo es. but we know the one who is. Y en Él somos más que vencedores. And in him we are more than Para Dios overcomers. no hay nada imposible. There's nothing impossible for Ponte God. de pie. Please stand up.